राज्य पुलिस की एक महिला सब इंस्पेक्टर ने जीता यूनियन होम मिनिस्टर पदक। धर्मनगर महिला थाने की एक सब इंस्पेक्टर ने एक बार फिर राज्य पुलिस का नाम उजागर किया है। केंद्रीय सौराष्ट्र विभाग द्वारा कल देश के कुल 152 पुलिस अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर पदक से सम्मानित किया गया, जिसमें 4 जुलाई 2016 को राज्य पुलिस में नियुक्त होने वाली वर्तमान में उत्तर जिले के धर्मनगर महिला थाने में कार्यरत सब इंस्पेक्टर रीता देवनाथ ने यूनियन होम मिनिस्टर पदक जीता है। पता चला है कि उन्हें राज्य के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सम्मान पाने में उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से काफी मदद मिली है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस अधिकारी और संबंधित थाने के ओसी को धन्यवाद दिया। वे इस पुरस्कार को पाकर बहुत खुश और अभिभूत है। আমি কাল দুপুরের দিকে খবরটা পাই আমার অথরিটির কাছ থেকে যে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার মেডেল আমাকে ত্রিপুরা থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে। পুরো ভারতবর্ষে 152 জন এই পুরস্কার পেয়েছেন, আমাদের ত্রিপুরা থেকে আমাকেই দেওয়া হয়েছে। আমি এই পুরস্কার পেয়েছি, আমি অনেক আনন্দিত। এর সঙ্গে সঙ্গে আমার যে সুপিরিয়র অথরিটি আছে, আমার ওসি ম্যাডাম, আমার এসডিপিও, তারপর আমার এসপি স্যার, সবাই আমাকে আমার কেস ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু আমাকে গাইড করেছেন। আমি তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ জানাই। তাদের জন্যই আমি এটা মানে তারা অনেকেই আমাকে খুব হেল্প করেছেন, আমার স্যাররা। তো আমি নিজেও খুব আনন্দিত এই খবরটা পেয়ে। সঙ্গে আমার যারা सहकर्मीरा আছে ওনারাও খুব আনন্দিত এই খবরটা পেয়ে। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक भानुपत चक्रवर्ती ने पुरस्कार मिलने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए वे आने वाले दिनों में और बेहतर करेंगे। আমি আপনাদের সবাইকে একটা ভালো খবর দিতে চাই। এখানে ওমেন কন্টিনজেন্টের যে প্লেটুন কমান্ডার আছেন রীতা দেবনাথ WSI, উনি ইউনিয়ন হোম মিনিস্টারের এক্সেলেন্স ইন ইনভেস্টিগেশনের যে মেডেল, এটা সমস্ত ত্রিপুরার থেকে উনি পেয়েছেন। ওনাকে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি, বিশ্বাস করি সামনের দিনে আরও ভালোভাবে কাজকর্ম করবেন। একটা মেডেল পেয়েছে, সুনামটা যাতে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সেই দিকে উনি কাজকর্ম করবেন। ধন্যবাদ ওনাকে।